मैं और मेरा दोस्त चाय पीने बाहर निकले थे, पर दोस्त ने बोला कि दार्जिलिंग का चाय पीते हैं, तो हम लोग अभी चाय पीने दार्जिलिंग जा रहे हैं। तो देखते हैं चाय कैसा मिलता है। गाइज, हम लोग जो चाय पीने का मकसद से बाहर निकले थे, तो वो अभी पूरा होने वाला है एकदम भाई। तो हम न्यू जलपाईगुड़ी की स्टेशन में पहुंच गए। तो आपको कैसा फील हो रहा है? भाई यहाँ पर तो एकदम बढ़िया फील हो रहा है गाइस, बीच में लाइन दे रहे हैं और थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रहा है गाइस। तो हमारा चाय पीने का मिशन आपके साथ बने रहेंगे। चलिए फाइनली চা খাওয়ার লোককে আমরা আগেই পড়েছিলাম, পৌঁছে গেছি দার্জিলিংয়ের চায়ের কিন্তু ভাই চা খুঁজতে খুঁজতে আমরা পাহাড়ে পৌঁছে গেছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সেই চায়ের জায়গায় যাব। সো ভিউর মজা লাও আমাদের সাথে। চা এমনি স্ট্রিটে পাওয়া যায়, ঠিক আছে? এই হচ্ছে তোমার পিওর দার্জিলিংয়ের চা পাতা। তো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি দার্জিলিং, ঠিক আছে? বিকাশ বলেছিল পুরুলিয়াতে চা খাবো বলে দার্জিলিং যাব। 600 কিলোমিটার পার হওয়ার পর দার্জিলিংয়ের চা টেস্ট করতে চলেছি। ইউটিউবার বল রা টেস্ট তাগড়া আছে ভাই, বললে হবে কি নাই? পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত চায়ের জায়গায় অসাধারণ। এর সাথে চা খাতে পারবো না, লাস্ট বারের মতো।